اس کے بعد واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانی تھے؟ یعنی اگر خدا یہ کہتا، اللہ یہ کہتا کہ غار والے ہماری بڑی عجیب نشانی تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی عجیب چیز ہے. صحیح. اللہ نے اس سے پہلے سوالیہ نشان لگا دیا. جس طرح میں رانا صاحب کو کہوں کہ سر آپ کہتے ہیں جی میں فلاں یہ کوئی بڑی بات ہے جو آپ وہاں سے ہوئے ہیں، یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بڑی عجیب چیز تھی؟ یعنی میرے لیے اٹ از اے ویری سمپل میٹر. بے شک بہت چھوٹی سی چیز ہے. اور چیز کیا ہے وہ؟ اس میں سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا قصہ ہے نا، اس میں ٹائم ڈائمینشنز چینج ہوئی ہیں. یس. اینڈ اٹ از ویری ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی، ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی. ہوا یہ کہ میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے، انہوں نے بغاوت کی، وہ اللہ پہ ایمان لے آئے. ایک گروہ تھا. جب معاشرے نے ان کا ناطقہ بند کر دیا اور ان کے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہی، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک غار میں چھپتے ہیں، اللہ ہمارے لیے ہم پر کوئی رحمت کرے گا اور ہماری راہ نکال دے گا کوئی نہ کوئی. جی ہاں. اب وہاں اللہ نے ایگزیبیشن کی کہ غار میں ان کو سلا دیا. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. کتا بھی تھا ان کا. کچھ لوگ کہتے ہیں 4 تھے، کچھ کہتے ہیں 7. قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. کوئی کہتے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے. اچھا اللہ نے ڈیفینیٹلی نہیں بتایا کہ وہ قرآن میں ہے. صحیح. لیکن تھوڑا سا ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ہوا کیا وہاں پہ. ہوا یہ کہ غار کے اندر رہنے والے جو تھے وہ جب سو کے اٹھے تو انہوں کے 2 گروہ بن گئے. قرآن کہتا ہے کہ میں ایک گروہ ان میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں، اور ایک کہہ رہا تھا کچھ لمحے. اچھا. اور ایک کہہ رہا تھا ہم کافی دیر سوئے ہیں. اچھا یہ دیکھیں یہ کیا ہے. غار کے اندر جو لوگ سو رہے تھے ان کے اوپر چند لمحے یا دن کا کچھ حصہ گزرا، اور غار سے باہر صدیاں 309 سال گزر گئے. سبحان اللہ. یہ ہے ڈائلیشن آف ٹائم. ٹائم ٹریول کیا؟ ٹائم ٹریول نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشنز ہیں. ٹائم ٹریول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹائم ٹریول بھی آگے آئے گا. مثلاً کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی سپوز کر لیں کہ آپ نے اسپیڈ آف لائٹ گین کر لی. جی بالکل. اور آپ ایک گاڑی میں اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کر رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک گھڑی لگائی ہوئی ہے اور آپ زمین کے گرد ہی گھوم رہے ہیں. اس گھڑی پہ جب 24 گھنٹے گزریں گے نا تو باہر صدیاں گزر چکی ہوں. گاڑی کے اندر جو گھڑی ہوگی نا، اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن. ٹھیک ہے جی. اب اللہ نے وہاں یہ ایگزیبٹ کر کے انسان نے تھیوریٹیکل تو اس کو پا لیا ہے، پریکٹیکلی نہیں ابھی پا سکا. وہ دجال آ کے پائے گا اس کو. وہ ٹائم. اور اب آئیں پھر واپس حدیث کی طرف کہ میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا تو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. جی. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر نارمل دن. اب وہ ٹائم سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. عبدالسلام صاحب، معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایسا ہی کوئی ٹائم ٹریول والا ہے؟ جی وہ ٹائم ٹریول والا تو نہیں ہے، وہ تو پورٹل کے ذریعے دوسری دنیا میں جانے والا واقعہ. لیکن اس میں جب اس میں یہ بھی تو بتایا جاتا نا کہ جب وہ یہی ہے نا کہ یہاں تو ٹائم وہ نہیں گزرا. بالکل. وہاں پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی. انہوں نے کہا 36 سال آپ وہاں پر گزارے. ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں نا ٹائم کی. اس کی ڈائمینشن. اب عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی سن لیں. جی. وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تھے جو کہ تباہ و برباد پڑی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی یہ بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں کہا، یہاں تو کہے نا اصحاب کہف کو میں نے سلا دیا کہ میں نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی. اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کانوں پہ ضرب کیا ہے. کانوں پہ ضرب لگائی اور انہیں سلا دیا اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. وہاں سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام کے قصے میں کہا کہ ہم نے اسے موت دے دی. اچھا. اور وہ 100 سال مرا پڑا رہا، اور 100 سال کے بعد ہم نے اسے دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ کم لبستہ، کتنی دیر سوئے ہو؟ اس نے کہا بس دن یا آدھا دن. واہ واہ. تو اللہ نے انہیں کہا کہ نہیں، ذرا اپنے کھانے کو دیکھو. اب وہ کھانا یہ تھا کہ
अंगूर उन्होंने एक मलमल के कपड़े में निचोड़े, रोटी में जूस बनाया उसका, अच्छा, और रोटी के टुकड़े उसमें भगो दिए और रिलैक्स करके जो थोड़ी देर नरम हो जाए तो मैं खाऊंगा, रिलैक्स करे तो अल्लाह ने मौत दे दी। अब वो जाग मैंने प्रैक्टिकल ये करके देखा अच्छा अच्छा, कि मलमल के कपड़े में आप अंगूर डाल के जब उनको निचोड़ते हैं तो वाकई वो प्याले में जाग बन जाती है, झाग बन जाती है, जाग बन सही जाती है। सही, ठीक है ना जी। अच्छा, तो वो जब उठे तो अल्लाह ने कहा कि अपने खाने की तरफ देखो, उसके ऊपर अभी जाग बाकी थी, और फिर कहा कि अपने गधे को देखो तो उसकी हड्डियां भी खत्म हो चुकी थी, सिर्फ रेत के ऊपर वो निशान थे। ओहो, अब एक ही गार में 3 डायमेंशन ऑफ टाइम अल्लाह ने एग्जिबिट कर दी। एग्जीबिशन करके दुनिया को बता दिया कि अगर दजाल आके ये करतूत करे तो ये ना समझना कि ये रब है या खुदा है। 2 वाकयात टाइम के, एक काहफ में किया, वहां बंदों को जिंदा रखा, और यहाँ मार के जिंदा किया, और ये अंदर 1 दिन या आधा दिन गुजरा और बाहर 309 साल गुजर गए। और इसमें 100 साल गार में अल्लाह ने 3 डायमेंशंस जो है ना वो टाइम की एग्जिबिट कर दी। क्या 3 डायमेंशन थी कि खाने के ऊपर एक लम्हा नहीं गुजरा, उसकी जाग उसी तरह बाकी है। उज़ैर पे दिन या आधा दिन गुजरा और गधे पे 100 साल गुजर गए। ये साथ साथ बैठे हुए लोगों जी पे, साथ साथ बैठे एक ही गार में, कितना को गार हो सकता है, कमरे कितना होगा, 2 मरले 10 मरले 50 मरले का हो जाएगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना। उस गार के अंदर 3 डायमेंशंस अल्लाह ने टाइम की एग्जिबिट करके दुनिया को दिखा दी। ये मैं कर सकता हूँ। अब दजाल सबसे पहले आते ही जो पहली कार्रवाई डालेगा वो ये टाइम करेगा, से छेड़छाड़ करेगा। हाँ, ये आपने पहले में भी कहा उसका था। पहला ये ऐलान होगा कि आज के बाद रात नहीं पड़ेगी मेरे अगले हुक्म तक। जैसे पूरा साल एक दिन पूरा होगा। दिन 1 साल का जो होगा ना वो कहेगा अब सूरज नहीं गुरूब होगा। ओह, तो लोग फिर उस पे अल्लाह ने यकीन कहा करेंगे। कि ये टाइम के साथ छेड़छाड़ करे तो परेशान नहीं होना, उसे कहना कि हमारे रब के लिए ये एक बड़ी मामूली सी चीज है। बात है, वाह 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 वाह। और हमारा रब तो बड़ी बात है, ये तो गार वालों पे भी हुआ है और हमारे रब के एक बंदे पे भी हुआ है, वाह वाह वाह, तो हमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी नहीं है, बेशक। तो अगली फिर हम आगे जाएंगे कि गार में हुआ क्या और उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो क्या है। तो बड़ी मजेदार है कि वो टाइम रिवर्स है उसमें। अच्छा, यहाँ पर तो रिवाइंड डायरेक्शन- करके अल्लाह ने अपने नबी को दिखाया टाइम को। अच्छा, सूरह कहफ में सूरह लिखा है कि अल्लाह ने रिवाइंड करके अपने नबी को टाइम दिखाया है। क्या बात वाह वाह, है। तो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्दुल सलाम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और हमने, हमारे व्यूअर्स ने, आई एम बहुत श्योर, इस खूबसूरत सेगमेंट को बड़ा नशिस्त। एंजॉय किया। बड़ी अच्छी है नशिस्त, और अगली नशिस्त पे यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे जी। अभी यहाँ पर आई एम ब्रेक श्योर कि शामिल। आप लोग भी हमारी तरह इंतजार करेंगे कि आगे कैसे क्या कुछ होने वाला है, और ये कितनी रिसर्च जो है, ये कितनी मेहनत के बाद करके आप तक ये चीज़ें पहुंचती हैं। तो अगर आप ये हमारा पसंद करते हैं सेगमेंट, तो आप हमें सवालात भी बता सकते हैं सोशल मीडिया पर जाकर,